Empezar, quisiera hablar de la visión de la iglesia. So before we start, I'd like to talk about the vision of the church. Queremos ser una iglesia que busca el reino primero We want to be a church that seeks the kingdom first e impacta a nuestra comunidad local and impacts our local community a través del evangelio de Jesús. through the gospel of Estas Jesus. son cosas técnicas. It's okay. Que trae transformación y alegría a nuestra ciudad. That brings transformation and joy to our city. Es lo que somos, It's who we are. es lo que hacemos. It's what we do. Y si quieres formar parte de esta familia, tienes las puertas abiertas. And if you want to be a part of our church family, the door is open for you. Así que seguimos en esta serie acerca de la epístola de Santiago, So we're continuing in our series through the letter of James, donde estamos aprendiendo la importancia de ser prácticos en la vida cristiana. where we're learning about the importance of being practical in our Christian lives. Santiago no está tan interesado en la teología profunda, James is just as interested in profound theology sino en aterrizar principios de Dios en nuestra vida. as he is in realizing God's principles in our lives. La teología, cuando solamente se queda en nuestra cabeza, Theology, when it just lives in our heads, pero no afecta a nuestra voluntad, no sirve para nada. but it doesn't affect our will or our lifestyle, it doesn't mean anything. Y Santiago hace tal énfasis acerca de las obras And James makes such emphasis on our works que podemos confundirnos y pensar de que Santiago está diciendo que somos salvos por las obras. that we may be confused and understand that he's saying that we are saved by our works, Contradiciendo lo que dice Pablo acerca de la fe. which is contradicting what Paul says about our faith. Pero Santiago no contradice lo que enseña Pablo, But James is not contradicting what Paul has taught, sino que es el complemento perfecto a este mismo. but it is the perfect complement to what he has already said. Pablo ve la salvación como una semilla Paul talks about salvation as a seed, y Santiago la ve como un árbol que da frutos. and James is seeing it as a tree that bears fruit. Y ambas visiones se complementan, no se contradicen. And both of these visions complement each other, they don't contradict each other. Habíamos visto el domingo pasado que un creyente que dice ser salvo, Last week we talked about how a believer who says that they're saved, pero su vida no da testimonio de su salvación, but their lives are not a living testimony of their salvation, debería preguntarse si realmente es salvo. should ask themselves, am I really saved? Porque al final nosotros no somos lo que decimos, sino lo que hacemos. Because at the end of the day, we're not who we say we are, but we're what our actions show that we are. También el pastor David habló acerca de la fe que madura por medio de la obediencia. And Pastor David also talked to us about how our faith matures through our obedience. Lo mejor que podemos hacer como creyentes es obedecer la palabra de Dios, The best thing we can do as believers is to obey the word of God, porque es ahí donde, por medio de nuestra obediencia, donde nuestra fe crece y se fortalece. because that's how our faith grows and is strengthened. Por último, vimos que la fe nos lleva a hacer cosas que nunca haríamos. And the last point was that faith leads us to do things we never thought we would. Cuando entendemos que la fe debe estar acompañada por las obras When we understand that faith should go hand in hand with our works y que se fortalece en medio de la obediencia, and that it is strengthened through our obedience, el resultado es que nuestra vida va a ser extraordinaria. the result is that the life that we live will be extraordinary. Y hoy vamos a estar profundizando en el capítulo 3, And today we're going to dive deep into chapter 3 of James, versículos del 1 al 12, donde Santiago nos habla de la lengua. verses 1 through 12, where he talks to us about our tongues. Y una aclaración que quiero hacer es que cuando Santiago se refiere a la lengua, And I want to clarify really quick that when James refers to our tongues, no se refiere a un miembro físico, he's not talking about our physical tongues, sino la función espiritual que éste tiene. but the spiritual function that this has. La lengua puede producir grandes beneficios en nuestras vidas Our tongues can produce great benefits in our lives cuando se utiliza en bendecir a una persona, when you use it to bless others, o se puede utilizar para maldecir y destruir su vida. or you could use it to curse others and destroy our own lives. Por lo tanto, es de extrema importancia
que prestamos atención hoy a lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la lengua. So it's very, very important that today we're paying attention to what the Word of God is telling us about our tongues. Y mi primer punto en esta tarde es And my first point is this. la lengua tiene control sobre nuestras vidas. Our tongues have control in our lives. Leemos Santiago, versículos del 1 al 5, si tienes tu Biblia. If you have your Bibles, James chapter 3 verses 1 through 5. Dice, amados hermanos, no It says- muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, Says, dear brothers and sisters, not many of you should become teachers in the church. porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. For we who teach will be judged more strictly. Es cierto que todos cometemos muchos errores, Indeed, we all make many mistakes. pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, For if we could control our tongues, we would be perfect. capaces de controlarnos en todo sentido. And could also control ourselves in every other way. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. We can make a large horse go wherever we want by means of a small bit in its mouth. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire hacia donde desee el capitán, And a small rudder makes a huge ship turn wherever the pilot chooses to go, por fuerte que sean los vientos. even though the winds are strong. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. In the same way, the tongue is a small thing that makes grand speeches. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. But a tiny spark can set a great forest on fire. En estos versículos, Santiago nos habla de cuánto poder tiene la lengua sobre nosotros. In these verses, James is communicating to us how much power our tongues have over our lives. Y me llama la atención cómo él comienza hacia aquellos que son maestros en la iglesia. And it calls my attention because he starts with those who say that they're teachers in the church. No es que Santiago está celoso de que nuevos creyentes le hagan competencia a los apóstoles, And it's not because James is jealous that new believers could be competition for him and the apostles, sino que alguien que ocupa una posición de autoridad se le demandará mucho más. but it's because somebody who occupies a position of authority will be demanded so much more. La vida cristiana no es una vida basada en la autoridad, sino en el ejemplo. Our Christian lives are not based on our authority, but on our example. Y el mismo Señor se encargó de mostrarnos esto cuando le lavó los pies a sus discípulos. And the Lord himself taught us this and demonstrated this to us by washing the feet of his disciples. Pero esta enseñanza no solamente es para los líderes de una iglesia, But this lesson isn't just for the leaders of the church, sino para todos los creyentes. but for all of us believers. Porque todos nosotros enseñamos en algún punto el evangelio por medio de nuestro ejemplo. Because through our example, each and every one of us are teaching the gospel. Y Santiago nos está alertando a que debemos entender la responsabilidad de hacer las cosas que a Dios le agradan. And James is calling us to really understand the importance and the value of doing those things that please the Lord. Porque escucha bien, Because listen well, aquello que nosotros predicamos the things that we preach puede ser muy fácilmente destruido por las cosas que hacemos. can be really easily destroyed by the things that we do. Sin embargo, Santiago sabe que nosotros no somos perfectos. But James knows that we're not perfect. Por eso dice luego, fallamos mucho. That's why he then says, we all make many mistakes. Y aunque la vida cristiana tiene un estándar muy alto, And even though our Christian lives have a very high standard, Dios sabe que nosotros somos pecadores y para eso envió a Cristo Jesús. God knows that we are sinners, and that's why he sent Christ Jesus Para ponernos ahora en una nueva posición delante de Él. to place us in a new position before him. No una posición de juicio, Not a position where we are to be judged, sino de gracia. but a position where we are to have grace. Y me gusta mucho la ilustración que usa Santiago para describir cuánta influencia tiene la lengua sobre nosotros. And I love the illustrations that James uses to show us how much influence our tongues have in our lives. Santiago compara la influencia de la lengua en nosotros con el control que ejerce el freno en la boca del caballo He compares the control that our tongues have over us to the control that a bit has in the mouth of a horse o el timón en un barco. or a rudder on a ship. Y las dos ilustraciones comunican la misma idea. And both of these illustrations communicate the same idea. No importa cuán grande y poderoso seas, It doesn't matter how great and powerful you are. un miembro tan pequeño te controla. There is a small member, a small portion of you that controls the whole thing. Y es importante, amada iglesia, que entendamos esto, And it's important, church, that we understand this porque ignorar que la lengua ejerce control sobre tu vida
es como tener un caballo corriendo desatado. Because ignoring the fact that our tongues have control over our lives is like living like horses that are roaming free, O un barco que navega en medio de una tempestad sin un timón. or a ship that has no rudder and is just navigating through the storm. Ahora, yo nunca he estado en medio de un barco, en medio de una tormenta que no tiene timón. I've never been on a ship that has no rudder, no way to steer in the middle of a storm, Pero sí puedo hablar de montar un caballo sin freno. but I can tell you about what it's like to be on a horse that's running wild. Una vez en Cuba, en la iglesia, estábamos de misión en un pueblo de campo. One time in Cuba in the church, we were on a mission in another town, Y en ese momento estábamos en la finca de un guajiro o un campesino para los que no entiendan. and and we were at a farm. Este hombre tenía 2 caballos de carrera And this man had 2 race horses, y uno de los caballos estaba preñado. and one of the horses was pregnant. Y cuando me dieron a elegir, yo inteligentemente dije, voy a escoger el caballo preñado para que me trate bien. And when they asked me to choose, I was like, I'm going to pick the pregnant horse so that it treats me well. Y cuando me monto en el caballo y le doy la señal de que avance, And when I get on the horse, I tell her like, giddy up, go, go. parecía que estaba montado en un Tesla. And I felt like I was in a Tesla Fui de 0 a 100 en 3 segundos. because I went from 0 to 100 in 3 seconds. Y me asusté tanto que el caballo no podía parar porque se me había olvidado que tenía el freno en la mano. And I got so scared that the horse was not stopping because I forgot that I had it in my hand. Al final paramos porque ella se cansó y yo quedé traumatizado de por vida. At the end, we stopped because she got tired and I was just traumatized for life. Y no reconocer la influencia que tiene la lengua en nosotros es como montar un caballo descontrolado o un barco sin timón. So not recognizing the power that our tongues have over our lives is like this. It's like getting on a horse that's out of control or being on a ship that has no way to steer it. A pesar de ser un miembro tan pequeño, te controla. Even though it's such a small portion of us, it controls our whole being. Y lo mejor que puedes hacer es reconocer el potencial que tiene. And the best thing that we can do is really recognize and understand the potential that it has. Ahora, no solo debemos reconocer que la lengua tiene control sobre nuestras vidas, And not only should we recognize that our tongues have control over our lives, sino que la lengua también es muy peligrosa. but that our tongues can be very dangerous. Cuando la lengua no se le controla, When our tongues are not under control, cuando no se le somete a la voluntad de Dios when we don't submit our tongues to the will of God, y es alimentada por nuestra propia naturaleza pecaminosa, and we nourish it from our own sinful nature, produce un gran daño. it will produce a great evil. Leamos los versículos del 5 al 6. Let us read verses 5 and 6. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. It says, but a tiny spark can set a great forest on fire. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. And among all the parts of the body, the tongue is a flame of fire. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. It is a whole world of wickedness corrupting your entire body. Puede incendiar toda la vida It can set your whole life on fire, porque el infierno mismo la enciende. for it is set on fire by hell itself. El autor compara la lengua con un incendio y no hay mejor comparación para el tema. The author is comparing our tongues to setting our lives on fire, and there's really not a better comparison. Nuestra vida es o debería ser un bosque lleno de vida. Our lives should be forests, full of life, full of lushness. Pero aún un bosque tan grande puede ser destruido por una pequeña chispa. But even a great forest can be destroyed by a tiny spark. Y la destrucción comienza por algo pequeño como un chisme, And our destruction can begin with something so small as a little bit of gossip. alguien diciendo una mentira sobre otro, Someone who says a little lie, o tal vez hablando con quien no debería de la debilidad de un hermano. or talking to someone that you shouldn't be talking to about someone else's weakness. En mi vida como cristiano, In my life as a Christian, yo he visto y he experimentado en mi propia carne I have seen and experienced in my own flesh cómo la reputación de una persona se destruye por un rumor. how someone's reputation can be destroyed by a small rumor. Y estoy seguro que algunos de ustedes también lo han vivido. And I'm sure that many of you have also lived it. Es un tema tan serio esto que Dios lo trata con uno de los 10 mandamientos en su ley cuando dice no dirá falso testimonio. And this is so serious to the Lord, this subject, that he even dedicates one of the 10 commandments to it by saying, don't lift up false testimony against your brother.
Santiago describe la lengua en términos caídos. And James describes our tongues with fallen terminology. Es un fuego, It's a fire, es un mundo de maldad it's a world of wickedness, y luego va a decir que está encendida por el infierno. and then it says it's set on fire by hell itself. Y todas estas frases que usa el autor para decir, las usa para decir que la lengua And all of these phrases that the author uses are used to say that our tongues, cuando no se le somete a la voluntad de Dios, when we don't submit them to the will of God, entonces está sometida y alimentada por nuestra naturaleza pecaminosa. then they're submitted and they're nourished by our own sinful nature. Y es ahí donde produce gran daño. And that is where it starts to produce really Porque dangerous En things. sí, nada es malo en sí Because mismo. nothing is evil within itself. La comida en sí misma no es mala, Food itself is not bad. pero cuando se le da mal uso nos arruina la vida. But when we don't use it correctly, it ruins our lives. La música en sí no es mala, Music in itself is not pero bad. cuando se compone mal, entonces surge el reggaetón y nos arruina los oídos. But when it's not composed right, then reggaeton is born and it ruins our En eardrums. sí, nada es malo, incluso el fuego. A lot of things are not bad in and of itself, including fire. Cuando se le controla, el fuego sirve para calentarnos en el invierno When fire is controlled, you can use it to warm us in the winter. o asar un buen churrasco a la parrilla. Hey, I couldn't even translate that. I got excited. La maldad ocurre cuando el ser humano hace un uso indebido de ese algo. Evil happens when we take things and we use them in the way we shouldn't. Y la lengua definitivamente cuando se le deja actuar bajo la naturaleza pecaminosa And our tongues, when we allow them to act under our sinful nature, hace un daño increíble. do great harm into our lives. Es como un arma, It's like a habit. pero incluso me atrevería a decir que es más peligrosa que un arma de fuego. But I would even say it's worse than having a firearm, Las armas de fuego tienen límites que no pueden atravesar, because firearms have limits that they can't overcome. pero la lengua supera esos límites. But your tongue surpasses those limits. Tal y como dice Santiago, la lengua y sus malos usos pueden incendiar el curso de la vida. Just like James says to us that our tongues and the use of our tongues can set on fire our entire lives. Hay matrimonios que acaban en años de relación por simplemente una palabra dura. There are marriages that after years of marriage end over one word. Hay iglesias que se han roto por un rumor. There are churches that are falling apart over rumors. Hay personas que pierden sus trabajos porque se quejan demasiado. There are people who lose their jobs because they complain too much. Y otras que porque se quejan demasiado nunca tienen un trabajo. And there are others who never have a job because they complain so much. Hay personas que porque sabes que son tan chismosas, There are people that we know that they gossip so much, no les puedes confiar un secreto porque es como si lo publicaras en un periódico. so they're not trustworthy because telling them is like putting it in our newspaper. Y no es propio de un cristiano nada de esto respecto a la lengua. And none of these things are proper of a Christian. Conocer que la lengua es un arma peligrosa Knowing that our tongue is a dangerous firearm hace que nosotros lo usemos con mucha responsabilidad. makes us use it with so much more responsibility. Puede ser un arma para destrucción It can be used for destruction, o una herramienta para construcción. or it can be used as an instrument for construction. Todo depende del uso que le demos y que entendamos el poder que encierra. It all depends on the use that we give to it and the understanding that we have of its power. Hay palabras que no se borran, There are words that are never erased. que cuando abrimos la boca sin pensar, con odio o impaciencia, That when we open our mouths to speak without thinking, with hatred and lack of patience in our hearts, causamos heridas que tardan mucho tiempo en sanar. we can cause wounds in other people that take a long time for them to heal. Por eso Santiago dice también en el capítulo 1, versículo 19, That's why James also says in chapter 1, verse 19, mis amados hermanos, he says, quiero my dear brothers and sisters, que entiendan lo siguiente. understand this. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, You must all be quick to listen, lentos para hablar slow to speak, y lentos para enojarse. and slow to get angry. Es mejor que seamos lentos para hablar, que controlemos la lengua
y que no la dejemos impulsada por nuestros deseos. It is so much better to be slow to speak, to control our tongues, and don't allow it to roam free, being impulsed by our desires. Debemos tener extremo cuidado, iglesia, con nuestra lengua. We should be so careful with our tongues, church, No sea que le demos un uso que a Dios no le agrade. so that we don't use it in a way that doesn't please the Lord. Mi tercer punto es la lengua no se puede domar naturalmente. And my third point is our tongues cannot be overcome naturally. Hoy estoy rompiendo la regla de los 3 puntos. Voy a Today- predicar 4. I'm breaking the rule, the 3-point rule, and I'm going to preach in 4 points. Santiago se encarga de hacernos entender lo imposible que es para el hombre natural dominar su lengua. James communicates to us that it's impossible for us to dominate our tongues ourselves. Versículos 7 y 8 dicen, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces. Verses 7 and 8 say, people can tame all kinds of animals, birds, reptiles, and fish, Pero nadie puede dominar su lengua. but no one can tame their tongue. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. It is restless and evil, full of deadly poison. Y cuando digo que el hombre natural no puede dominar su lengua, And when I say that man cannot naturally tame their own tongue, me refiero a una persona que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo. I'm referring to someone who has not been regenerated or born again by the Spirit. Es una persona que puede tener algún tipo de fe en Dios. It's a person who may have some sort of faith in the Lord. Incluso puede que vaya a la iglesia, It can even be a person who goes to church, cante las canciones de la iglesia, that sings the songs of the church, participe de las actividades de la iglesia. participates in the activities of the church. Pero como leí hace pocos días una frase, But as I read the other day, a small phrase, que yo vaya a la iglesia no significa que soy cristiano, the fact that I go to church doesn't mean I'm a Christian. solo significa que voy a la iglesia. It just means I go to church. Un hombre natural no tiene la naturaleza de Dios en sí mismo. A natural man doesn't have God's nature. No pertenece al grupo de los hijos de Dios porque su fe es solamente apariencia y no profundidad. It doesn't belong in the group of the children of God because their faith is just based on appearances. Un hombre así, dice Santiago, es imposible que pueda domar un arma tan letal como su lengua. A man like this cannot tame something so lethal as their tongue. Pero Denis, hay muchas personas que no dicen malas palabras, podrías decirme. And you may ask, well, Denise, there's a lot of people who don't say bad words. El que tú puedas dominar tu lengua no solamente consiste en no decir malas palabras. But taming our tongues is not just about not saying bad words. Se trata de que tú puedas darle el uso que Dios quiere que le des a la lengua. It's about using our tongues in the way that God wants us to. Y esto no se trata de una lista de cosas que puedes decir o no puedes decir. And it's not about a list of things you can say and a list of things you cannot say. De la misma manera que ser cristiano no se trata de una lista de cosas que tienes que hacer y que no puedes hacer. In the same way as being a Christian is not about a list of things we can do and a list of things we cannot do. Se trata de lo que realmente Dios ha hecho en tu vida. But it's about what God has truly done in your life. Si una persona ha nacido de nuevo, If a person has been born again, Dios ha transformado su corazón y le ha dado el regalo de su Santo Espíritu. God has transformed their hearts and has given them the gift of His Holy Spirit. Y esta persona busca agradar a Dios no solamente el domingo cuando viene a la iglesia, And this person should seek the Lord not just on Sundays when they come to the church, sino también de lunes a viernes en su trabajo. but also Monday through Friday in their jobs. Sin embargo, una persona que no ha nacido de nuevo But someone who has not been born again puede aparentar cuando está rodeado de creyentes, can appear like a believer when they're surrounded by believers. pero cuando está solo o sola, But when they're alone, su comportamiento es el mismo como el de un no creyente. their conduct, their behavior is the same as someone who's not a believer. La diferencia se encuentra no en lo que hace o deja de hacer, The difference is not in what they do or what they stop doing, sino en lo que hay dentro de esa persona que lo impulsa a hacer. but what lives inside that person that pushes them to do certain Y things. no estoy menospreciando las obras, And I'm not taking for granted our works. Took me a second. ¿ya? Porque el Señor mismo Jesús nos dijo que nosotros identificamos a las personas por sus obras. Because Jesus himself tells us that we identify people by their works.
De la misma manera que podemos identificar a un árbol por sus frutos. In the same way as we can identify a tree by their fruit. Pero por mucho que se esfuerce un árbol de manzana por dar mango, Because even if an apple tree tries really, really hard to produce mangoes, no va a poder hacerlo. it's not going to be able to do A it. menos que haya un cambio de naturaleza en ese árbol. Unless there is a change of the nature of that tree. Y esa es la obra de Dios en el creyente. And that is the work of God in us as believers. No un milagro de sanidad física. It's not just a miracle of physical healing. No es que te dio un trabajo con una buena paga. It's not that he's given us a job with really good money No es que te dio el auto del año. or the car of the year. La obra de Dios en el creyente consiste en un cambio de naturaleza. But the work of God in a believer is a change in our nature. Es una metamorfosis donde antes de Cristo eras alguien, pero ahora después de Cristo eres alguien completamente diferente. It's a complete metamorphosis where before Jesus we were one way and after Jesus we're completely different. Y de igual manera ocurre con la lengua. And the same way happens with our tongues. No se trata de si dices o no dices una mala palabra, It's not about if you say or don't say a bad word, sino de cuál es el fin que esta tiene. but it's about what the end goal is of what you're saying. ¿Acaso puede una persona no creyente alabar a Dios en todo tiempo? Do you think that someone who's not a believer can praise the Lord at all times? El primer mandamiento en la palabra es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu alma. Our greatest commandment is to love the Lord our God with all your mind, all your heart, all your strength. Y no solamente amarlo y bendecirlo cuando todo te va bien, And not just to love him and bless him when everything is going great, sino también cuando las cosas están mal. but also when things are not going well. Miremos el ejemplo de Job. We should look at Job's example. Job adora a Dios en el capítulo 1 del libro Job worships God in chapter 1 of his book cuando todo le iba bien, when everything is going great for him. pero sigue adorando a Dios en el capítulo 42 cuando ya Dios le quitó familia, riqueza y salud. And he continues to worship the Lord in chapter 42 where God has taken from him his family, his riches, and his health even. Una persona no nacida no adora a Dios en todo tiempo. A person who hasn't been born again cannot bless the Lord at all times. O lo adora cuando todo está bien y lo maldice cuando todo está mal. Either they worship him when everything's great and curse him when everything's not O great, busca a Dios cuando todo está mal, pero se olvida de él cuando todo está bien. or they seek God when everything's going terribly, but they forget about him when everything's going good. El hombre natural crea conveniencia, A natural man believes when it's convenient for him, mientras que un cristiano cree por convicción. when a Christian believes based on their conviction. Nadie puede controlar su lengua. No one can tame their own No tongue. hay uno solo que pueda hacerlo sin la ayuda del Espíritu de Dios. Not one of us can tame our own tongues without the help of the Holy Spirit. Y Santiago se asegura que lo entendamos cuando dice que no se puede hacer porque la lengua está llena de veneno mortal. And James makes sure that we understand this when he tells us that our tongues are full of deadly poison. Así como una serpiente venenosa, mortal, Just like a really venomous and poisonous snake te muerde y no se trata esa mordida, can bite you, and if you don't treat that wound, te causa la muerte. it will cause you to die. De la misma manera, la lengua no escupe otra cosa que pecado y muerte. And the same way, our tongues do not spit out anything else except sin and death. Así que si eres creyente y reconoces que tienes un problema con tu lengua, So if you're a believer and you can recognize that you have a problem with your tongue, quiero decirte en esta tarde que no es el final. I want to tell you right now that this is not the end. Dios te puede ayudar a solucionar tu problema, God can help you to resolve your issue. porque en este último punto vamos a hablar de que la lengua debe ser dominada por el creyente. Because in this last point, we're going to talk to you about how your tongue should be tamed by the believer. Y quisiera que la banda pudiera subir, por favor. La lengua debe ser dominada por el creyente. Our tongues should be tamed by us as believers. No es que puede o que se debe tratar, It's not that we should or we can, sino que se tiene que dominar. but that we have to tame it. Una persona que se autoproclama cristiana A person who is self-proclaimed Christian y no ejerce dominio sobre su propia lengua, but doesn't have dominion or authority over their tongue no es un hijo de Dios. is not a child of God. Leamos los versículos del 9 al 12.
Let's read verses 9 through 12. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Sometimes it praises our Lord and Father, and sometimes it curses those who have been made in the image of God. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. And so blessing and cursing come pouring out of the same mouth. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien. Surely, my brothers and sisters, this is not right. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y amarga? Does a spring of water bubble out with both fresh water and bitter water? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? Does a fig tree produce olives or a grapevine produce figs? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. No, and you can't draw fresh water from a salty spring. El verdadero propósito de nuestra lengua es el de bendecir a Dios y a nuestro prójimo. The true purpose of our tongues is to bless God and to bless our neighbor. El primer mandamiento es ama a Dios y el And segundo en importancia es ama a tu prójimo como a ti mismo. Our most important commandment is to love the Lord our God, and our second most important is to love our neighbor as ourselves. Pero Santiago nos describe en este texto al típico religioso, But James describes in this text the typical religious person que por un lado bendice y adora a Dios con sus labios, who on one hand blesses the Lord with their mouth, pero por el otro maldice al hombre que es creación de Dios. and on the other hand they curse man who has been made in the image of God. Y esto contradice las escrituras. And this contradicts the word. Porque ¿cómo puedes decir que tú amas a Dios si no amas al que está a tu lado? Because how can you say you love God if you don't love the person who's standing next to you? Si decimos que amamos a Dios, If we también say- debemos amar a nuestro prójimo. If we say we love God, we should also love our neighbors. Así como es imposible que de un mismo pozo agua dulce y agua salada salgan, Just like it is impossible for fresh water and salty water to come out of the same spring, y así como un árbol de higos no puede dar aceitunas y un árbol de aceitunas no puede dar higos, and in the same way that a fig tree can't produce olives and a grapevine can't produce figs, de la boca de un cristiano no pueden salir maldición y bendición. from a Christian person's mouth, we cannot be saying curses and blessings. Ahora, no nos confundamos, esto no significa que nunca vamos a pecar con la lengua. And let's not confuse ourselves. This doesn't mean that we're never going to sin with our mouths. Esto no significa que ya nunca va a salir de nuestra boca algo que desagrada a Dios. This doesn't mean that once you're a Christian, you're never going to say anything that displeases God ever again. Pero sí significa que se debe tener un estilo de vida en el Hijo de Dios But De- it does mean that we should have a different lifestyle in the Son of de God, bendecir a otros y no de maldecirlos. where we bless others and not curse others. Porque ahora estamos nosotros al control y no nuestra naturaleza pecaminosa. Because now the Lord is in control through us and not our sinful nature. De la misma manera que cuando nos convertimos a Cristo no dejamos de pecar, In the same way that when we convert and give our lives to Christ, Pero- we don't stop sinning, pero ya el pecado no se enseñorea de nosotros. but sin is no longer our master. Ahora nosotros somos capaces de controlar nuestra lengua, Now we are capable of controlling our tongues, nuestras palabras y nuestros impulsos. our words and our impulses. Y cuando antes de ser cristianos teníamos un conflicto And when before we were Christians, we had conflict, y nuestra primera actitud era maldición, odio y repugnancia hacia la otra persona, and our first attitude or our first reaction was cursing and having a bad attitude towards someone. ahora cuando tenemos un conflicto, Now when we have conflict, nuestra tendencia no es odiar, pero solucionar. our new nature doesn't want us to hate them, but to resolve things with them. No es maldecir, sino orar. It's not to curse others, but to pray over them. No es la guerra, sino la paz. It's not war, but it's peace. Y esta es la gran diferencia entre un cristiano y un hombre natural. And this is the great difference between a Christian and someone who has not been born again. Porque ahora tenemos la naturaleza de Dios dentro de nosotros. Because now we have God's nature living within us. Y lo que antes era natural hacer, ahora es una lucha. And what before was natural for us to do, a natural way for us to respond, is difficult for us. Porque el Espíritu de Dios entra en contradicción con nuestra carne. Because the Spirit of God is in direct contradiction to what our nature wants to Y do. nos impulsa a hacer la voluntad de Dios, aunque eso sea locura para el mundo. And it pushes us to do the will of God even if the world calls us crazy.
¿Cuántos estamos agradecidos por esto? How many of us are grateful for ¿Cuántos de this? nosotros apreciamos el hecho de que Dios nos haya transformado de tal manera? How many of us are grateful to the Lord because He has transformed us in this way? Y no somos perfectos, eso lo sé. And we're not perfect, we know that. Pero estoy seguro que si miras atrás en tu vida But I'm sure that if you look in the past of your life y ves tus reacciones y tus conceptos de vida y todo lo que tú decías and you think about all the things you've said, all the ways that you viewed life, y lo comparas ahora que Cristo está en el trono de tu corazón, and you compare it to now that Christ is sitting in the throne of your heart, tu vida ha cambiado drásticamente. your life has changed drastically. Ahora ya no te manejan tus impulsos, Now your impulses are no longer driving you, sino que Dios te ha dado un espíritu de amor hacia los demás, but God has given you a spirit of love towards others poder de ti mismo and power over yourself y dominio propio. and self-control. Qué bendición que muchos de los que estamos aquí podemos decir ahora, What a blessing that so many of us that are here can now say, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. I no longer live, but it's Christ who lives in me. Y lo que vivo ahora en la carne, And what I now live in my flesh, lo hago para honrar el nombre de Dios. I do it to honor the name of God. Así que si estás teniendo un problema con la lengua, So if you're having an issue with your tongue, si sabes que te ha costado mucho trabajo controlarla if you know that you've struggled a lot to control it, y te esfuerzas en darle el uso que Dios quiere que le des, and you try so hard to use it in the way that God wants us si to, reconoces que esta es un área de debilidad en tu vida if you recognize that this is a weak spot in your life que te estorba en tu relación con Dios, that is blocking in your relationship with God, quiero decirte que hay una solución para ti. I want to tell you that there is a solution for you. Pídele a Dios en oración Ask God in prayer que te ayude a controlar esos impulsos. to help you to control those impulses. Dios te ha dado todo lo que necesitas para que puedas vencer al pecado. God has given you everything you need to overcome your sin. Y es una realidad de que el pecado ya no es Señor de ti. And it's a reality that sin is no longer your master. Quiero animarte en esta tarde a que te tomes en serio el control de tu lengua And I want to encourage you this afternoon to take seriously the control that you should have over your tongue. y no solo de tu lengua, sino de tu vida para la gloria de Dios. And not just your tongue, but your life for the glory of God. Que podamos ser testimonios vivos de quien vive en nosotros. That we may be a living testimony of He who lives in us. Pero para esto debemos entender en primer lugar But for this, we need to understand in first place el control que ejerce la lengua sobre nosotros. the control that our tongues have over our En lives. segundo lugar, que la lengua es muy peligrosa, Secondly, that our tongues are really dangerous, que no podemos controlarla naturalmente that we can't control it on our own, y que por último podemos controlar la lengua con la ayuda de Dios. but that we can tame it with the help of God. Dios te bendiga, iglesia. May the Lord bless you, church.